नाज डेली का एक और कारनामा है, पहले मैं इसराइली हूँ फिर फलस्तीनी हूँ। I am a Palestinian Israeli. What's going on in Palestine? This is where Islam started, in a cave that looks something like this. नासिर यासीन एक ऑनलाइन क्रिएटर है, नाज डेली के नाम से जाने जाते हैं और इसने अभी 6 माह का चैलेंज मुकम्मल किया। इसने सबसे ऊपर के 6 मजहब के बारे में सीखा। इसने इस्लाम को अपनी लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर रखा। इसके चैलेंज में मजहब और इसमें ये जानने का तजस्सुस था कि वो किसी आलिम या मजहबी रहनुमा से सीखेगा, लेकिन किसी वजह से इस्लाम वाहिद मजहब है जिसे सीखने के लिए वो किसी मजहबी रहनुमा के पास नहीं गया। इसने सिर्फ अपनी वालिदा से इस्लाम सीखने का दावा किया है। And now for the final religion, Islam. But this religion I did not learn from a sheikh. I learned Islam from my mother. इन्होंने अपने कायदीन और उलमा से सीखने के लिए हर दूसरे अकीदे फिक्र एहतराम का मुजाहरा किया, लेकिन इस्लाम से नहीं। For 1 month, I read Christian books. I spoke to Christian bishops. For 1 month, I read the holiest books. I talked to religious leaders. I read Buddhist books. I talked to Buddhist monks. I read Jewish books. I talked to Jewish rabbis. For 1 full month, I read atheist books. I talked to atheist scholars. क्यों ना जाकर आप एक मुसलमान आलिम से बात करते? आप मक्का और मदीना गए और फिर भी किसी मुसलमान आलिम से बात नहीं की। क्या ये वक्त और मौके का ज़ाया नहीं? और मुझे यकीन है कि वो किस मुसलमान आलिम से इस्लाम सीखने ना जाने की वजह जाहिर है कि हर एक हकीकी मुसलमान आलिम को वो जानता है कि इसकी जाली अमन पसंद तस्वीर की तरदीद करेगा। आप में से कुछ लोग शायद ये जानते होंगे कि बरसों पहले नाज ने इस्लाम छोड़ दिया था और अपना एक मजहब नासिज्म के नाम से बना दिया था। Didn't you actually invent your own religion? Where is this conspiracy theory coming from? In life, there are 3 things you shouldn't talk about: money, politics, and religion. So today, I'm going to talk about religion. I was born and raised Muslim. I prayed 5 times a day. And on Ramadan, I fasted for 10 years. I was taught Islam was the only way to heaven, and I believed it. Then I started making non-Muslim friends. Christians said Jesus is the Son of God and is the way to heaven. Jews said they were the chosen one. Hindus said there's not one God, there are millions. And my atheist friends made fun of all of us. The more people I met, the more I realized everyone thinks their religion is right. And if one is right, then fundamentally everyone else is wrong, including me. That is when I stopped believing in religion and continued my belief in the idea of God and decided to create my own religion. It's called Nazism. This is where Islam started, in a cave that looks something like this. बात कुछ ऐसी है कि गारे हीरा में सूर्य अलक नाजिल हुआ था, ना कि इस्लाम। इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले गारे हीरा से नहीं बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी, जो कि दुनिया के सबसे पहले मुसलमान थे। बहैसियत मुसलमान हमारा नज़म और ज़ब्त ये जानने से आता है कि अल्लाह ताला कौन है। जब आप अपने खालिक और इसके नामों और सिफ़ात के ज़रिए जानते हैं तो आप इसे फ़ौरन समझ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाकई इबादत के मुस्तहिक है। तो जब अल्लाह ताला कुछ कहते हैं तो हम वो सुनते हैं और फिर इताअत करते हैं। हम ज़्यादा मुत्तकी है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा कौन है। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला को मौत नहीं आनी, और हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीनों का खालिक है। नास और इसके ख़ानदान एक फ़लस्तीनी मुसलमान है जो कि इसराइल के एक इलाके में पैदा हुए। जो चीज़ें इस्लाम में हराम है वो अपनी वीडियोस में ये जानबूझ के प्रमोट करता है, जैसे कि शराब। When I showed you the gay capital of the world, Castro in San Francisco, I was called a bad Muslim. When I showed you alcohol in my videos, I was called a bad Muslim. अगर कोई शख्स अपने आप को मुसलमान कहकर ये सारी हराम चीज़ें करता है तो वो सब जानते हैं कि एक मुनाफिकत है। वो ऐसी वीडियो बनाते जो मिलती है मिलियंस ऑफ व्यूज़ में, जो इसराइल के जुराइम के लिए सफ़ेद किए जाते हैं। इससे प्यार करे और वो ज़ायनिस्ट एलीट के इस कदर प्यारा है कि मशहूर इसराइली लॉबी ग्रुप ADL ने इसे एक अवार्ड दिया ताकि इसने इनके लिए जो कुछ किया वो काबिल फ़ख्र है, इसकी तारीफ़ की जाए। ये एक ईमानदाराना सवाल है क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान ईसाइयों की तरह नहीं है। हम मुसलमान दोनों से नफ़रत करते हैं, मोमिन का कुफ्र और ख़ुद काफिर। यही हकीकी इस्लाम है। आप अपने सामीन को प्रमोट करें, ना कि इस नए लिबरल से मोहब्बत। हर एक इस्लाम को अक्ली तौर पर ईमानदार होना चाहिए, और अगर आप
پسند نہیں تو یہ اسلام جو اسلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے تو آپ سوچنا اور غور کرنا شروع کر دیں گے آپ واقعی مسلمان ہے یا نہیں۔ ہم مسلمان پوری طرح اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے۔ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کرتے ہو، وہ ان کے باپ ہو یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے رشتہ دار ہو، جن کو اس نے ان کے دلوں میں ایمان کا حکم دیا ہے اور اپنی طرف سے روح سے ان کی تائید کی ہے، اور ہم نے ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، بلا شبہ اللہ کی جماعت وہی کامیاب ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ قرآن کی اس آیت کا کیا کہتے ہیں؟ اس طرح سب کے لیے محبت اور فروغ دینا کیا دوسری مذاہب اس آیت سے متفق ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے آپ اور یہ سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے لبرلز جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے اور ہمیں مسلمان برا دکھائیں گے۔ بس ایماندار بنے اور مان لے کہ اسلام ہی سراسر سچ ہے، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کی تلاش کرتا ہے یہ ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں اس میں اللہ تعالیٰ کے خسارے میں ہوگا۔ آیت آپ کو کیا بتا رہی ہے آپ یہ ضرور سننا۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ برائے مہربانی مجھے بتائے کہ آپ محبت کرنے والوں کو کیوں جہنم میں بڑھا رہے ہو؟ اس کا کوئی مطلب نہیں، لیکن اسے گھما پھرا مت سمجھو۔ کسی سے نفرت کرنے والوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے گالی دی جائے یا اس کا حق چھین لیا جائے۔ اس کے برعکس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت پر بھی سونگ سکتے ہیں۔ یہ سچا اسلام دین ہے۔ کفار کے رہنے والوں کو نقصان پہنچانا مکمل طور پر ممنوع ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف پیش آنے سے نہیں روکتا جنہوں نے نہ تم سے جنگ کی ہے اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں ان کافروں کے ساتھ انصاف اور مہربانی کا حکم دیا گیا ہے جو ہمارے مذہب کی وجہ سے ہم سے نہیں لڑ رہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ اسلام کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں تو لبرلزم اور اسلام کے درمیان اختلاط کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ کام بالکل نہیں کرتی۔ تم بالکل جھوٹے لگتے ہو جب کافر قرآن پڑھتے ہیں۔ کہو اے نبی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر پھر بھی روگردانی کرو تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا، اور انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو اور بھی آتی رہے گی تو فالو ضرور کرنا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔